बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज कुछ नेशनल और इंटरनेशनल मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इमरान ख़ान की आज जो तकरीर थी उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। इसके अलावा ईरान इसराइल तसादुम जो आगे बढ़ने जा रहा है उस पर कुछ राज इफ़शा किए जाएंगे और साथ साथ वाइट हाउस से कुछ ख़बरें लीक हुई हैं उन पर भी तबसरा करेंगे। और इसके अलावा शहबाज शरीफ की जानिब से आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी थोड़ा गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं इमरान ख़ान की तरफ। इमरान ख़ान ने अपने रहनुमाओं की गिरफ़्तारियों की मज़म्मत की है और उन पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला बंद ना किया गया तो फिर हम जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। ये धमकी इमरान ख़ान ने हुकूमत को दी है कि ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। जो जब जिसका जी चाहता है उठते हैं और हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। ये सिलसिला ना जमहूरी है और ना ही आइनी है। उन्होंने इस हवाले से इसके वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए कहा कि ये सिलसिला बंद किया जाए और अगर गिरफ़्तारियों का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो फिर जेल भरो तहरीक का ऐलान किया जा सकता है। उन्होंने ये अपने ख़िताब में आज ऐलान किया थोड़ी देर पहले और उनका ये भी कहना था कि निगरान सेटअप को आए हुए तकरीबन जो है वो 18 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने तारीख़ का ऐलान नहीं किया कि इंतखाबात कब करवाए जाएंगे। तो इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि अगर जो है वो गवर्नर इंतखाबात के हवाले से तारीख़ नहीं देते तो फिर इनके ख़िलाफ़ जो है वो आइन के तहत कार्रवाई की जाएगी और फिर इनको ज़ाहिर है फिर अदलिया पे ये होगा कि ये गेंद फिर अदलिया के कोर्ट में चली जाएगी। फिर ये जजेस पर मुनहसर है कि वो इनको क्या सज़ा देते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें अदलिया से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया इस मामले में हमें मायूस नहीं करेगी, वो बल्कि आइन की पासदारी का फ़र्ज़ निभाएगी। नाज़रीन, इमरान ख़ान की जानिब से अगर ये जेल भरो तहरीक शुरू होती है तो इससे एक नया बहरान जन्म लेगा जो मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान में एक नया इजाफ़ा होगा और इन बहरानों को मज़ीद शय मिलेगी। नाज़रीन, ये बहरान दर बहरान मामलात जो हैं वो बहरान से एक बहरान से दूसरा बहरान जन्म लेता जा रहा है और ये बहरान इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मुल्क में इसकी जो सूरत हाल है, अमन व अमान की सूरत हाल इन बहरानों की वजह से ख़तरे में है। और ये सियासी क़यादत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन बहरानों के हल के लिए इक़दामात करें और मुल्क को इन बहरानों से निजात दिलाएं ताकि हमारा मुल्क मुआशी और जो सियासी बहरानों में घिरा हुआ है वो इससे निजात पा सके और आवाम सुख का सांस ले सकें, क्योंकि महंगाई के इस इफ़रीत ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने APC बुलाई है और उस 7 फरवरी को ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम सियासी क़ुव्वतों को शिरकत की दावत दी है और कहा है कि इस APC का मतलब ये है, इस APC का मकसद ये है कि हम मिल बैठ कर अपने मुल्क के मौजूदा इन बहरानों से निजात का कोई रास्ता निकालें। तो इस हवाले से पहले तो तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि वो APC में शरीक नहीं होंगे, मगर जब इस हवाले से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, मुबशरीन और तजियाकारों ने इमरान ख़ान की लाताल्लुकी को ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया, तो उसके बाद अब ज़रा ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान ने APC में शिरकत की आमादगी ज़ाहिर कर दी है और इसमें असद उमर और शेख रशीद का नाम दिया गया है। शेख रशीद अभी तो पुलिस की हिरासत में है, अब देखते हैं वो कब रिहा होते हैं और अगर 7 फरवरी से पहले उनको रिहाई मिलती है तो वो यकीनन APC का हिस्सा बनेंगे। बसूरत दीगर उनकी जगह किसी और को भी भेजा जा सकता है। तो अब इमरान ख़ान ने ये एक अच्छा इक़दाम किया, ये वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा किया है और मैं भी यही समझता हूँ कि सियासी क़ुव्वतों को मिल बैठना चाहिए और हमारे इस मौजूदा जो सियासी बहरान है इसका हल यही है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें मिलकर मुल्क को इस बहरान से निकालें। ये बहरान जो है ये किसी एक पार्टी की ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर एक पार्टी के पास इसका सलूशन नहीं है तो दूसरी पार्टी को कम अज़ कम इसमें तामुन ज़रूर करना चाहिए और अगर PTI या इमरान ख़ान इस मामले में अपना तामुन करते हैं तो इसके बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की बका का मामला है। इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां पर सियासी क़यादत के इत्तेहाद की ज़रूरत है और मुश्तरका मनसूबा बंदी की ज़रूरत है। और अगर मुश्तरका मनसूबा बंदी नहीं की जाती और मुश्तरका प्लान नहीं बनाया जाता तो फिर ये सियासतदान, ये तबका आवाम की नज़रों में तजलील के मुकाम पे आएगा, फिर इनकी कदर नहीं होगी, ये अपने आवाम की नज़रों में अपनी कदर और अहमियत खो देंगे। तो इसलिए मुबशरीन भी और तजियाकार भी ये राय दे रहे हैं कि इमरान ख़ान को कम अज़ कम मुल्की
معاملے کے لیے ملکی مفاد میں ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو ہمارا موضوع ہے وہ تھا انٹرنیشنل اسرائیل اور ایران کے درمیان کچھ کشیدگی چل رہی ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ دنوں بھی ایران پر حملے کیے اور ان کی کچھ تنصیبات کو نشانہ بنایا، لیکن اب جو ہمارے ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اس حوالے سے اسرائیل نے ایران کے 12 مزید پوائنٹ جو ہیں وہ مینشن کیے ہیں اور ان 12 پوائنٹس پر حملے متوقع ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حملے جو ہیں وہ آج رات ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے اسرائیل نے پوری تیاری کر لی ہے اور ان 12 مقامات کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا ہے۔ اس حوالے سے میزائل حملے بھی ہو سکتے ہیں، ڈرون حملے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ آج کی رات ایرانیوں کے لیے تھوڑی سخت ہوگی، اور اس کے رد عمل میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کیا کرتا ہے، کیونکہ ایران نے پچھلے حملوں کے رد عمل میں ابھی تک کوئی مناسب جواب نہیں دیا۔ البتہ انہوں نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اس حوالے سے خط لکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ قانونی اور حدود کو جو ہے وہ پامال کر رہا ہے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اقوام متحدہ نے وہ خط وصول تو کر لیا ہے، لیکن اس پر ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ ناظرین، وائٹ ہاؤس سے کچھ خبریں جو ہیں وہ لیک ہوئی ہیں اور ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس چین کے خلاف پراکسی لڑ رہا تھا، اور اس پراکسی وار میں چین کے خلاف تائیوان کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، اس حوالے سے یہ خبر ایک لیک ہوئی ہے۔ دوسری خبر یہ لیک ہوئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ روس یوکرین جنگ سے نکل کر چین کے خلاف صف بندی کرنے جا رہا ہے، یعنی یوکرین کو اس کے حال پر چھوڑ رہا ہے۔ وہ یوکرین جس نے اپنی آبادی، اپنے املاک، اپنے وسائل جو ہیں وہ امریکی جنگ میں جھونکے ہیں، امریکہ ان کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے ان کو تنہا چھوڑ رہا ہے، اور وہاں سے ہٹ کر امریکہ کی جو توجہ ہے وہ چین پر ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ جب وہاں سے 2 خبریں لیک ہوئی ہیں، 2 ان کے سیکرٹس لیک ہو گئے ہیں، تو اب وہاں پر بھی ایک پریشانی کی لہر پائی جا رہی ہے وائٹ ہاؤس میں بھی، اور وہ اس پر تحقیقات کر رہے ہیں کہ آخر یہ کس طرح یہ دونوں چیزیں لیک ہو گئی ہیں۔ اور ناظرین، اس حوالے سے جو ہے وہ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اگر امریکہ یہ چین پر حملے کرتا ہے، یہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ خبریں لیک ہونے کے بعد شمالی کوریا کا بیان آیا ہے کہ اگر چین کے خلاف امریکہ کوئی جارحیت کرتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے چین کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر امریکہ کا مقابلہ کریں گے۔ ناظرین، شمالی کوریا نے یہ بھی دھمکی دی تھی کچھ دن پہلے کہ اگر چین پر امریکہ حملہ کرتا ہے تو وہ یورپی ممالک پر حملہ کر دے گا۔ اس طرح یہ جو جنگ کا میدان ہے یہ مزید وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وسعت کے باعث جو ہے وہ خطرہ ایسا ہے کہ یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ ادھر ایران اور اسرائیل میں تصادم ہو رہا ہے، ادھر چین اور امریکہ کے درمیان ایسی پوزیشن بن رہی ہے، اور ادھر روس اور یوکرین میں جنگ جاری ہے۔ تو یہ 3 محاذ ایسے ہیں جو اس وقت گرم ہو رہے ہیں، اور ان کا جو نتیجہ ہے وہ انتہائی خطرناک دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ ایک دنیا اس وقت عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عالمی برادری کیا کردار ادا کرتی ہے۔ آیا وہ دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ میں جھونکنا چاہتی ہے، یا پھر اس جنگ کے روکنے کے لیے اقدامات کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تھیں اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔